प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आस्था में आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे प्रभु वाक्य शुणा प्रसंगर शीर्षक है भविष्य नथिबा घर। भविष्य नथिबा घर गोटे घर अच्छी जार भविष्य किसी ना। घर तो बनई से घर किसी फ्यूचर नहीं। केते बेले टली पड़ो क्या जना ना। से घर अवस्था सेमती एमती गोटे घर विषय कहवाई चाहे। अनेक घर बनाऊँ आजिकल से कौन कर झमेलार किए पड़ो कॉन्ट्राक्टर को दे दौरान से ठीक रोड मिसाऊ ना ठीक रे फाउंडेशन दौ ना बाली अधिका कर दौची अल्प समय कम सारी दौची जे सब जिनस पत्र व्यवहार कर सब सस्ता गुड़ाक बाहर भल चून दिया भल रंग दिया भल देखा जाऊँगी हठात से घर गुड़ाक भांगी पड़े आम देखु अनेक स्थान भविष्य नहीं कारण से माने असाधु भाव में कार्य करते किंतु आपणकर आत्मिक जीवन मध्य गोटे घर अटे आउ से घर भविष्य कौन ताहा आपन को पचारिबा चाहे मस्त खोलंतु माथ्यू तार 7 पर्व 24 रु 27। एणु जे के मोहर ए समस्त कथा शुणे और पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जड़े बुद्धिमान लोक सदृश हम। वृष्टि है बढ़ी आसला पुणी बतास बहिला और से घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़िला नहीं पत्थर उपरे ताहार मूलदुआ थिला। आउ जे कई मोहर ए समस्त कथा शुणी पालन करे नहीं से बालुका उपरे गृह निर्माणकारी जड़े मूर्ख लोक सदृश हम। वृष्टि है बढ़ी आसला पुणी बतास बहिला और से घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़गला पुणी ताहार पतन भयंकर है। गोटे घर केवल बाली उपरे तैयारी पत्थर नहीं ख्रीष्ट आधारित नहीं ईश्वर वाक्य आधारित नहीं। यीशु कौन कहते जे कई मोहर यही समस्त कथा शुणे और पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जड़े बुद्धिमान लोक सदृश हम। कार कथा यीशुकर कथा शुणे और यीशु कथा पालन करे। आपण कार कथा शुणुंट कार कथा पालन करुँच। आज समय प्रभुंकर कथा बेसी शुणती नहीं बाबा मानकर कथा बेसी शुणती। ख्रीस्टियान बाबा माने मध्य लोक को आकर्षण करने लोकंर मन को आकर्षण करने आदृत होगापाई प्रचार कर चली। आज समय आम पुलपिट गुड़ाक से द्वारा अधिकृत अटे सभा समिति गुड़ा अधिकृत अटे आ से वाक्य गुड़ाक पाषाण विहीन गृह बालुका उपर निर्माण कर कारण से जीशुकर शिक्षा नुहे। जीशुकर शिक्षा शुणु जीशुकर शिक्षा पालन करंतु आपण को घर पाषाण उपरे निर्मित गृह भाया थी नचेत कौन हम गोटे भविष्य ना घर भाया केते टली पड़े जना पड़ूना। आज समय विश्वासी मान जीवन जो टलमल हो फाउंडेशन नहीं फाउंडेशन नहीं लोक मैंने जानी सारे जे ए शिक्षा मत स्वर्ग को नहीं पार नहीं ए शिक्षा द्वारा मोर कौन आत्मिक लाभ हो पारे तथापि जेतु बाबा भक्त आम देश देखो बाबा माने जेल रे सड़ुचंती भक्तर अभाव नहीं। ठीक से परी ख्रीस्टियान समाज में बाबा माने अच्छा वाक्य द्वारा आप कौन उपकृत हो पारे नहीं ए शिक्षा आत्मिक जीवन अभिवृद्धि हो पारे नहीं तथापि भक्त हो जाइछंती। आपण
आपण यीशुଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଭଳିଆ ହେବେ ଆପଣ। କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଣ ହବ, ଧକ୍କା ମାରିବ, ଆସିକି ବଢି ଆସିବ, ବତାସ ବହିବ, ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଲି ଉପରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଘର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଥର ଉପରେ, ପଥର ମାନେ କଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଜୀବନ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପଥର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଭଳିଆ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନଥିବା ଗୋଟେ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଟେକି। କାରଣ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ବିପତ୍ତି ଆସିବ, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜ ଆସିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଏ କାହାଣୀ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ କାମ ଦେବ। ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ପ୍ରଚାରକ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମଜବୁତ କରୁ। ଗୋଟିଏ ପାଷାଣ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଗୃହ ସଦୃଶ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆଗାମୀ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଟଳମଳ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କର କଥା ଦେଖୁଛି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଇତସ୍ତତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଶସ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଧାରିତ କି ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ କି, ତା ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଗୃହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଉ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା, ଅନାଟନ, ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ, ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବୁ, ଅଟଳ ରହିପାରିବୁ। ସମସ୍ତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ, ସାମ୍ନା କରିପାରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।